Come on. Walk. Walk na, dali. Come. Come on. Come. Dali. Come. Tamad. Tamad maglakad. Ikaw parang si Molly na. Diba? Come. To the garden. Dalhin ko siya doon. Gusto niya doon. Tara na, dali. Come on, Penny. Pen. Ali na, walk na. Walk. Ali na, walk. Dali. No? No? Penny. Penny. Shh. Come on. Walk. No, ayaw. Walk na, dali. Walk. Come on. Go to the garden. Come on. Tamad. Who's tamad? Who is tamad? Ali natin. Walk na. Higaan si Jasmine to. Hala. Hala. Penny. Ali na. Lakad na. Lakad. Come. Pen. Come on. Lakad na. Penny. You're not like Molly. Come. Ali na. No. Nahiga na doon. Nahiga na kadiha. Ah. Penny, walk now. Walk now. Ayaw man niyang maglakad. Come on na, lakad. Go to the garden. To the grass. Tatapos ko lang mag-more, guys. Ayan siya. Pangalawa pa lang. I need 3 times. Nag-iisa kong rhododendron. Malaki yan eh. Dati. Nagati mo na yan hanggang sumiit. Tapos yung isa nandun. Andun. Sa gilid. Rhododendron. My favorite flower. Come on, walk. Walk. Hindi siya pwedeng kasi aalis. Narinig niyo yung ano guys doon, no? Yung seagull. Sa taas. Nangingitlog yata. Ay, ang Penny. Takot ako mawala kaya lagyan ng harness. Go! Go, 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 Penny! Go, 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 Penny! Penny! Go, go, go! Penny! Ang paa. Hindi yan sanay eh. Masakit siguro. Bahay lang siya talaga. Loob ng bahay. Hindi siya sanay sa ganitong lakaran. Masakit siguro sa paa. Pakiramdam niya. Where are you going? Where are you going, Pen? Ay! Stand up! Stand up! Stand up na! Shh! Penny! Walk! Come on, walk! 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 You like Molly? Come on, walk! Ali! Shh! Ali, stand up! Come! Come on! Penny! Go! Go, go, Penny! Go, go, Penny! Penny! Shh! Ali! Go na, go! Tambay na siya doon. Come! Walk na, walk! Walk! Penny! Come on na! Walk na ikaw! Nahiga na sa nahiga na sa grass. Naughty girl ay maglakad. Punta doon, no? Punta doon. Punta doon, no? Pen! Come on! Wala na. Naupo na si Penny. Bye-bye, guys. Ibalik ko na siya. Bye!
Go home na. We're going home. Yun, naupo na naman siya doon. Tiga. Naupo ka na dyan. Shh. Hey. I said walk. So, maglakad siya doon. Doon sa green. Sa green. Hi, Penny. Tamad maglakad. Ayan yung roses, guys. Bubulaklak na siya. Mabango to. Bango. Way. Yung doon ay white siya. Yung isa din dyan ay white. White. Ayan yung cherry blossoms. Kaya lang white din. Gusto ko purple. Uwi na daw siya. Uwi. Uwi na ta. Uwi na. Let's go home, guys. Let's go home. Higa na din. Higa na siya doon again. Ito yung aking purple na kinagat ni Molly. Nagbulaklak ulit siya. Thanks, guys. Thank you for tuning in. Bye-bye. Love you all. Salamat sa support. Wait na siya.